Mga kaigsunan na tournament karon nga gipasigdahan sa FPPI company. Ako ang referee sa blue corner. Sa blue corner si Brian Bang alias Christopher De Leon. Muna siya, muna yung technique. Sa technique ni mo par sa interviewon, sana imong gigamit karon. Kani ang technique na Bayo Blue. Bayo Blue. Okay, dito sa pikas sa white corner si Tadong alias Junmar Galagar. Gwapo gina yung part. Basta na yung kwan part, gamit para kwan. Sige part, kani martelyo. Okay. Andam na ba mo? Andam na. Mag-shake hands at the part. Shake hands. Yeah. Ready, get set. Fight! Anidol, tara ko yun. Oh! Naigo si Brian alias Christopher De Leon. Apit-apik yan. Ang bida karon si Tadong alias Junmar. Yadri ya.